टेलीग्राम का टेलीग्राम ठीक है टेलीग्राम मैसेज जाओ अगर पढ़ा दिया तो टेलीग्राम डियर स्टूडेंट्स today I am discussing invitation for creation for grammar book it is not students open your book invitation for pairing with for unit 2 present perfect what is perfect perfect is a tense and a perfect tense present perfect present perfect means which work has been done already finished and which work already finished okay and we make the sentence okay to that work in present perfect tense. Present perfect. Subject plus have or has plus man have one plus individuals. When we make present perfect tense, we have to write first subject, then have or has plus verb 3 for plus infinitives. Plus infinitives. We use have at all persons, but we use has only third person singular number. Third person singular number. It is known to all the students plus 2 plus 3 high school matriculation or ME school all the students it is known. ये समझते जान सकते हैं ना ये तो जाना है समझते but what is the distinction difference ना कि between school level and college level you have already known the subject plus helping verb plus main verb 3 verb plus infinitives is equal to a perfect present perfect tense sentence. But you have to know when we use some adverbs in their sentences in those sentences how we use the adverbs. Generally the adverbs are used after the first helping verb. Generally the adverbs are used after the first helping verb. Am I clear? Some adverbs we use at the outset clearly indeed some adverbs sometimes starting रे आमे यूज कर परिया किंतु आउ केते सब adverb अछि 90% adverbs are used after the first helping verb not only present perfect tense but also all the tense खाली प्रेजेंट परफेक्ट होने सब टेंस रे आमे यूज कर परिया कोन ना यूज जे एडवर्ब रे केकी बसिबो ना वी यूज द एडवर्ब्स आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब बट अदर इजी मेथड इज where you see already till yet till already till yet
positive sense. In the perfect tense, positive sense, we use already and just. In perfect tense, positive sense, we use already and just. In the positive sense. Positive sense. Now till and yet is used in the negative sense. At last we knew that when we see, at last we knew that when we see already and just, when we see already and just, we make the sentence in positive. In positive. When we see yet or till, we make the sentence in negative. For instance, example 1. I have already written I have just eaten. I have already written. I have just eaten. Example 2. Example 2. I haven't written yet. I haven't written yet. ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖି ନାହିଁ. Now discuss in book grammar. Complete the sentence marked B. Use the verbs in brackets together with the just, already, yet. If the students will ask me about where we use already and where we use yet, so I have told you, we use the positive sense, just and already, and we use yet in the negative sense. What does your wife think of your plan? Suppose तम स्त्री एरे दियो तम स्त्री तम योजना विषय कौन कहला ना नोट टेल कोइसी नोट टेल he has not told yet she has not told I देखा से आई लक्षण सब्जेक्ट ला I have not told yet हैं तम स्त्री तो ये योजना विषय कौन कहला ना मु एपर्यंत मो स्त्री की कही नाही ये तो अछि माने नेगेटिव सेंस ए नेगेटिव सेंस हैव नॉट हो बुझले कथा would you like something to eat को दिन लाइक थिने would को सो कंपलसरी बुझिउ जी हां would you like something to eat no thanks ना just अछि just पॉजिटिव हो I have just eaten my lunch बोली परिबो सब जको आगो देख देबा D ए कोच व्हाट इज ऑन टीवी टुडे टीवी आज कोन अछि आई डोंट नो नॉट सी येट आई हैव नॉट सीन द प्रोग्राम येट सेका टीवी आज कोन अछि मु जाने नहीं मु एत पर देखि नहीं ए पर्यंत मु देखि नहीं नो कि आमे किछो आमे ओडिया के विचार को इंग्लिश से बोला तो कोन तू चले खाइ दे मु ऑलरेडी खाइ से नहीं हैं
ऑलरेडी मु ए ऑलरेडी शब्द मैक्सिमम लोग लगे दियंती से मूर्ख लोग भी लगे दी कथा कहते बोले ए तोर से लेखा सर जाए ना कि तू से कामटा कर सही ना ए मु ऑलरेडी धर तू टंका दवा कथा दे आसी ना ताकू मु ऑलरेडी दे आसी हैं एक जी कथा तापरे एक्टिविटी 10 study the situations suggested below and make up sentences with yet already or just you are going to Koraput next Sunday you phone your travel agent to buy a ticket for you अरे phone टा बाहर बह गया नो कि मु तो मो कोई कोन कोई जेकुंस ना नो कि एनी ना नो कि यूज इन द बाहर प्लेस दैट विल बी ए बाहर যদি আমি ভার স্থাନରେ নামটা উপস্থিত হব সেটা একটা ভার হয়ে যাব কেমিতি কা নোবডি ফোনড মি মো পাখু কেহি ফোন কলে নাই নোবডি নো যাহার সে ঝিওটি কু কেহি জানନ୍ତି নাই নোবডি ফোনড মি মো পাখু কেহি ফোন কলে নাই তো সোচে লাই এটি দেখছি কোন দেখছি ইউ আর গোইং টু কোরাপুট নেক্সট সন্ডে এই আসন্তা রবিবার দিন তুমি কোরাপুট যাওছো you phone your travel agent to buy a ticket for you तुम travel agent को टिकट काटिया भाई आगुर सब जाता टिकट काटिले पर लाइन में ठिया होले 100 लोक को लाइन थिबो ताबे तो स्टैंडर्ड क्यू रहि दिबो हैं रहिला पर से तुम टिकट काटिबो नुगे किंतु एबे कोन होची सब नेट टिकट गोटा हे होची तुम साइबर कैफ जीवो एरोप्लेन फ्लाइट टिकट ही पाइबो आ रेलवे टिकट ही पाइबो सब टिकट तमे Later your father said, shall I get the ticket for you? कतटा बुझो आसंता रविवार दिन तमे कोरापुट जीवो हैं तमे ट्रैवल एजेंट को फोन करछो टिकट पाई कर देछो ता परे तुम बापा तुम कहउछंती your father says shall I get the ticket for you मु तो पाई टिकट आनिबी की से तो टिकट पाई कोई देछि ना ताने कि सब नो I have bought a ticket but I have bought it I have already bought it I already just yet बसेको हैं I have already bought it Alok goes to the post office but returns after a while his friend asks if he is still at the post office पोस्ट ऑफिस की जाए किसी समय पर फेरी आसे ता सांगो के पचारुछु सी आसला ना बुझी धर 9:30 छुआ माने आसंती कॉलेज को नहीं सब छुआ फोन जानती धर मु कहबी से पिलाटा आसले ना तने आसीबार अछि निश्चित से आसी कि नहीं जना पचरा No, he has not come back yet. वाह चमत्कार हैं ठीक है वंडरफुल हैं ही हैज नॉट कम बैक येट एट तो कहू परीक्षा खराब कर सार दुख करछोदी एट तो ए कहि दोछो परीक्षा काई खराब करछो व्हाट इज द रीजन हु इज रेस्पोंसिबल उनको कोई जेटा न बुझी पारे हम 71 थर पचारियो केतर पचारियो 71 थर पचारियो ताले एबरा सब करि परिबा आराम से अच्छा आगुरे देखिबा ई you are doing your homework तमे तुम घर काम करूछो your brother thinks that he have finished and turns the light off what would you tell him you are doing your homework तमे तुम घर काम करूछो your brother thinks that तुम भाई भाबुची जे you have finished तमे घर काम करि सारछो and turns the light off तमे से लाइट ऑफ कर दिस धर तमे पढ़तो पढ़ा सकतिबो धर तमे कहतो तम मां जानतो तम बाथरूम जाइछो कि खाइते जाइछो तब से घर लाइट काई बेकार हो लिबे दो कि तम जे सुई गई दियो बा पढ़तो बसी सुई गिरी से लक्ष्य बन नथा एटा हिची कथा व्हाट वुड यू टेल हिम तम ताको कोन कहबो No, I have not. यस नो आई हैव नॉट finished my study yet काई कोइदर केमि बुझी परछो बुझी पारले सब करि परिबो बुझी पारले कथा बुझी ना पारले किछि करि बुझी तो ओडिया रे भाबी तो कोन हो संगे संगे ट्रांसलेशन करि को सरी गला कथा तापर एक्टिविटी 11
below is a list of things that your parents have asked you to do today. You have checked the things you have done so far. Talk about the things you have already done and the things you have not done yet. Two have been done for you as examples. Do the washing up. I have not done the washing up yet. যেটা correct চিহ্ন আমরা আইছি correct symbol তোমরা কইছি হ্যাঁ টিক মার সেটা জানি কোন হেই সাইছে অলরেডি সে কামটা অলরেডি হেই সাইছে ଆଉ ଯୋଉଟା ଚିହ୍ନ ନାହିଁ there is no correct symbol you know that is not done ସେ କାମଟା ହେଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ତମେ ଏକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରିବ wash the scooter এটা কামটা হেই ନାହିଁ I have not washed the scooter yet ঠিক আছে ତମେ ପହୁଁଚ ଯେ ବୁଝି କରୁଛ ହାଁ କିଛି ପଦ ଅଧେ କହୁନ আমি পদ অধେ କହିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛୁ କୁହ ତମେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କହିବ ତମେ କେହି କୁହନି হ্যাঁ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛୁ ତମେ ଏବେ କୁହ ଏଠି ତ ସବୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ପଟ ପଟିକି ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଲେଖା ଆଉ ଖରାପ କରିଦେଉଛ ସାର୍ ଡିସପ୍ଲିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି হ্যাঁ କୁହ ଗୋଟେ କଥା clean the windows no number 9 clean the windows ତମେ କୁହ ପୁଅ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ତ ସବୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଝିଅ ଛୁଆ ତମେ କୁହ ଭେରି ଗୁଡ୍ I have already cleaned the windows ঠিক আছে তারপর হচ্ছে অনিল অনিমা মোহন and Anand are talking about the places which they have visited filling the blank spaces using the information in the chart below Calcutta Koraput Puri Sambhalpur Shillong These places are visited or not visited by 4 persons Anil Anima Mohan Anand Calcutta, Koraput, Puri, Sambhalpur, Shillong. These places are visited or not visited by 4 persons. Anil? Yes. Yes. तो Koraput का देखा है जिसको बैठी देखी पढ़ो हैं you have seen the table chart you have seen the table chart and according to the table chart we have to answer. Anil dash been to Calcutta, but Mohan dash. No. Anil yes ଅଛି Anil ନା yes but Mohan କୋଉ no. କଥା Anil has been to Calcutta, but Mohan hasn't. ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି ତ ତମେ ପୁରୀ ଯାଇଛ କି ତମେ କ'ଣ କହୁଛ have you gone to ପୁରୀ ସେଟା wrong gone ହବନି କ'ଣ ହବ been ହବ ଠିକ ପୁରା କଥା ମନେ ରଖ have you been to ପୁରୀ have you been to ପୁରୀ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ତମେ କେବେ ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ ନା ସେଠି ଯାଇ ଯିବ ରହିବ କି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବ କି ସି ବିଚ୍ର ବୁଲିବ ତେଣୁ ସେଠି ବିନ୍ ହୁଏ ନୁହେଁ କି ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଗନ୍ ୱି ୟୁଜ୍ ବିନ୍ Anil has been ଦେଇଛି already Anil has been to Kolkata but Mohan hasn't contracted form would should could contracted form ମାନେ କି ସବୁ କମା ଦେଇକି ଖାଲି ଡି ଲେଖିବ ସେ ଦୁଇଟା contracted form କମା ଦେଇକି ଏଦର ଲେଖିବ ଆଉ ଆର contracted form କମା ଦେଇକି ଆରି ଲେଖିବ ଆରି ଆଉ have ର contracted form he you write he after comma it is pronunciation is comma 3 people dash been to Puri have been to Puri have been 3 people ଅଛି 3 people have been to Puri Mohan is the only one who dash visited only one place has visited क्लियर बुझी पालो अब कुछ प्रॉब्लम नहीं या पर टेस्ट होबो ए जेती ग्रामर पढौची आर्टिकल पे सर करतले मु सार को कोई आगो टेस्ट नहीं करू करिए तमे ग्रामर सब खातर करछो तो हां ठीक है आइ कोनाला सर माने टेस्ट टेस्ट करिए कथा आजि ना
Monday बोलते हैं। मंडे ठीक अछि मंडे करिया एई ग्रामर देनी ना आपको ईमेल इनविटेशन लेटर आओ ईमेल आपको कोन इनविटेशन लेटर लेटर राइटिंग ईमेल आ होछि कोन टेलीग्राम ना सब गुडा को हां दे दवा सेटा सब दे दवा हला ईमेल लेटर टेलीग्राम राइटिंग टा आज आउतरे मु डिस्कशन कर देबी लेट इट सेक्शन 2 एक्टिविटी 13 पेज 28 এই ছুয়া মানে যে মিটিং করছ না কিছু দেখছ না দেখছো হ্যাঁ সে জনে তো মানে আমার এই ক্যামেরা দেওয়ার মূল্য ইচ্ছা ছিল না না কোনো বুঝো एक्टिविटी 30 पेज 28 study the situations below and make up appropriate sentence using the verbs suggested. Yesterday my sister bought a pen. She can't find it now. Yesterday my sister bought a pen, but she cannot find it now. Okay, there is loss in the bracket. Within bracket ভিতরে কোন আছে লস এই যে পরে উইদিন তবে পড়াইছি কোন বিটুইন এবং উইদিন ডিউরিং এই যে ব্র্যাকেট ভিতরে আছে এটি হবে উইদিন ম্যাক্সিমাম টাইমে উইদিন বসিব খালি মনে রাখো তিনটা ফর্মুলা বিটুইন কেটে বসিব এবং কেটে বসিব হোয়ার উই ইউজ বিটুইন হোয়ার উই ইউজ এবং হোয়ার উই ইউজ ডিউরিং ওকে বিসাইডস দিস উই অলওয়েজ ইউজ উইদিন Gita is sitting between Meena and Reena. What is the difference? Dash us. এই সমস্ত ক্ষেত্রে মু আছে সেটা কোয়া বলি সেটি হলে আমি বসে দেব এটি কোন হইছি না দুই দিনিয়াস হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স অফ দুই দিনিয়াস আমার ভিতরে অসমানতা নাই ডিফারেন্স নাই কারণ দুই দিন ম্যাক্সিমাম জায়গা তবে ইউজ করিব নাকি তো এমন জায়গা যদি উইদিন বসে দিও তাহলে সেটা ভুল নয় if you use within instead of among that must be correct that will be correct am I clear yesterday my sister bought a pen she cannot find it now she has already lost it ମୋ ଭଉଣୀ କାଲି ଗୋଟେ ପେନ୍ କିଣିଲା ସେ ଆଜି ଖୋଜିକି ପାଉନି ତାହେଲେ ସେ କିସ କରିଛି ଖୋଜି ଦେଇଛି she has already lost it କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ନୁହଁ କି it is your duty to remind when you use the positive sentence in the present perfect according to the grammar rule you must use already just and yet already just and yet is used in the negative sentence and just already or just is already and just are used in positive sentence. The children were playing here sometimes ago. The children were playing here sometime ago. किसी समय पूर्व पिला माने भी playing करूले. Now they are not seen. ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି. They have already left. They have already left. They were past participle left. ନାଇଁ କାହିଁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ବେଶୀ ପଢୁଛ ନାଇଁ ନା ଭାଇ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଲେଟର ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଏ ଟୋଟାଲି ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ ରଙ୍ଗ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ୱାନ୍ ଲେଟର ଗୋଟେ ଲେଟର ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ କେମିତିକା ଉଡ୍ ମିନ୍ସ କାଠ ଉଡ୍ସ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ୍ ମିନ୍ସ ଭଲ ଗୁଡ୍ସ ମାନେ ଜିନିଷ ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ଲେଖା ହେଲା ଗୁଡ୍ସ କେରିୟର ସେ କ୍ୟାରି କରେ কেরিয়ার তুমি কହୁଛ সাইকেলରେ ক্যারিয়ার ଅଛି ভুল কହୁଛ ক্যারিয়ার কোন নো কହୁଛ তুমি সেটা ক্যারিয়ার সে ক্যারি করে বলি কি ক্যারিয়ার মଣିଷ ବସେଇ ନେଇଯିବ ଜିନିଷ ରଖିને ନେଇଯିବ ତେଣୁ ଯିଏ କ୍ୟାରି କଲା ସେ ହେଲା କ୍ୟାରିୟାର ନା ଯିଏ ରାଇଡ୍ କରେ ସେ ହେଲା ରାଇଡର ରିଡି করে ଯିଏ ରିଡର ତେଣୁ କ୍ୟାରି ଯିଏ କରେ କ୍ୟାରିୟର ଗୁଡ୍ ମାନେ ଭଲ ଗୁଡ୍ସ ମାନେ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ୍ ମାନେ କାଠ ଗୁଡ୍ସ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଗୋଟେ ପୋଏମ ଅଛି ପଢେଇବା ନେକ୍ସଟ ୱିକର ନାଇଁ What is the difference between woods and forest? Woods and forest. Forest. But jungle and forest. Woods যেটা জঙ্গল সেটা কোন
What is the difference between jungle and forest? ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ we have known the hills, the mountains. So what is the difference between hill and mountain? Who can say? କିଏ କହିପାରିବ? हिल होची जोटा जो छोटे छोटे पहाड़ ହଁ ଆଉ माउंटेन जो एवरेज जो ଆଇ ତ କହିଦେଉଛୁ ଆଉ କିଏ କହିଲା କହିପାରିବ? ଏ ତ କହିଦେଉଛୁ ପଟ ପଟ କହିଦେଉଛୁ within 2 kilometers that is called a hill. Above 2 kilometers that is called mountain. Streams are flown from the mountain. पर्वतରୁ स्प्रिंग ଝରଣା ସବୁ ବହିଯାଏ ବହିବାଲା flow ସେଠି କଣ LEAVE ଲିଭ୍ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଛାଡ଼ିବା give up ଲିଭ୍ ର ଫେଦା ବ୍ୟବହାର give up କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲିଭ୍ ର ଆଗରୁ ଅଛି କଣ ପାଷ୍ଟ ସେଇ ଲିଭ୍ ମାନେ ପତ୍ର ଲିଭ୍ ସେ ଯିବ ଖାଲି ଏସ୍ ଟା ବସିଲେ କଣ ବୁଝେଲା ପତ୍ରକୁ ବୁଝେଇବ ଖାଲି ଏସ୍ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିଉଛି କଥା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ ଲେଟର ଯଦି ଭୁଲ ହେବ ବୋଲି ତେଣୁ ଯେତେ କମ୍ ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଲେଖିବ ଇଂଲିଶର ଯେତେ କମ୍ ଲେଖିବ ପରଫେକ୍ଟ କଥା ଲେଖିବ ତ ବେଶୀ ମାର୍କ ପାଇବ ଧର ଗୋଟେ ଏସେ ପଢ଼ା ତୁମ ବହୁତ ନାହାନ୍ତି କଥା ଲେଖିଦେବ ପାଇବନି ବେଶୀ ମାର୍କ ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷରେ ଲେଖିବ ଠିକ୍ ମାର୍କ ପାଇବ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲ ୟାକୁ କରିପାରିବ এটা কেମିତି କରିପାରିବ ତମେ ଆଜି ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେଲି ତମେ ଆଜି ବୁଝିଯାଇଛ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବ ଖାଇବ ଶୋଇବ 4ଟା 5ଟା ଉଠିକି ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ଡ୍ୟାନ୍ ଟିକେ କରିଦେଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିବ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଯିବ ଦେଖ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଗଲେ ଆସିଯିବ ସବୁ ପାଠ ମାଇ ଟିଚର activity 14 read the following sentences putting the words in brackets in the right place the first one has been done for you. My teacher has wanted to be a writer. My teacher has never wanted to be a writer. Truly, it is your duty to remind or remember when we use adverbs. We use the adverbs after the first helping verb. प्रथम helping verb पर adverb बसे. Now some adverbs are used in the sentence starting. स्टार्टिंग रे सब बसियो किछि एडभार्ब कोन होए ना सेंटेंस स्टार्टिंग रे बसे केउडा को इंडीड रियली जनरली समटाइम्स केउडा एडभार्ब बहुत अछि देयर आर सो मेनी एडभार्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज तापर तुम सब कन्फर्म ना जे गुटे वर्ड रो हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ ए वर्ड गुटे वर्ड रो केतना फॉर्म अछि फॉर एग्जांपल रिलेशन इज ए नाउन रिलेशन वाला किसो रिलेटिव हेगला एडजेक्टिव रिलेट हेगला वर्ब आ रिलेटिवली हेगला एडवर्ब मुगी यू माइंडेड any word any adjective after adding ly that will be a adverb after adding ly any adjective will be an adverb যে কোন শব্দ হ্যাঁ যে কোন শব্দকে কইব চেঞ্জ ইনটু অ্যাডভার্ব তাহলে সেটা কোন করিব ly অ্যাড করব কেয়ারফুল রু কেয়ারফুলি স্লো রু স্লোলি গ্রাজুয়াল রু গ্রাজুয়ালি শর্ট রু শর্টলি এই প্রকার সব হইব হ্যাঁ Read the following sentences putting the words in the brackets in the right place. The first one has been done for you. My teacher has wanted to be a writer never. My teacher has never wanted to be a writer. So I have found him helpful always. I have always found him helpful. Hello, kuno. lecture ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଜବ ରାଖି ଦଉଛୁ ହାଁ lecture ସମୟ ଭାରି କଷ୍ଟ ଆସିବ he has been to Puri hey been ଅଛି he has been to Puri been ଅଛି ଏଠି ଘର ବସିବ have you ever been to Puri ହେଇଗଲା he ଅଛି ମାନେ say has he ever been to Puri interrogative sentence रे we have already known that we use the adverbs after the past helping verb
তাহলে সবজেক্ট ফার্স্ট হেল্পিং ভার্ব ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে সেই দুইটা পরে আমি বসাইবা কি ইউ হ্যাভ পরে বসছো ইউ হ্যাভ অলরেডি তাহলে হ্যাভ ইউ অলরেডি সেই দুইটা পরে বসিব ମୁଁ କାହିଁ କହିଦେଲି ଛୁଆ କହିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ ପରେ ବସ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ ଉଠି ଆସିଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ତେଣୁ ସେଇଠି ବସେଇଦେବ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା when we change the positive into interrogative we have to put the first helping verb at the beginning of the sentence. When we change the positive into interrogative we have to put the first helping verb at the beginning of the sentence. How many kinds of sentence? Three kinds: simple, compound, complex. Simple sentence is divided into how many parts? Four parts. जब पढ़िया माने बोलना था पहले कि ये शब्द और लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि simple sentence is divided into four parts: positive, বা declarative, ठीक है? ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି declarative sentence ବା positive sentence ତମକୁ ଜାଗା ପଡ଼ିଥିବ change into statement ତମକୁ what is statement sentence I don't know ନା positive means affirmative affirmative means assertive assertive means declarative declarative means statement statement means positive positive means general general means ଅସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ statement ବି କୁହନ୍ତି general ବି କୁହନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି declarative ना तक आपरे affirmative में grammatical word है grammatical word है ना affirmative तम मनरे प्रश्न तो वर्तमान इंग्लिश में छुआ अछि affirmative assertive भिन्न भिन्न होता नुह कि सेने तम सब रहि गलो मु सब जाने मु को मुखमंडल देखि जाने से कोन भाबुछि दिस इज साइकोलॉजी साइकोलॉजी स्टडी कर दे तू मनरे कोन भाबुछि लेट इट सेटा अछि जे से सब से पॉजिटिव सेंटेंस में की प्रकार रूप दिया है टिके टिके चेंज करा है किन दिगा वो बसो बसंतु वो तमे बसो आपण माने बसो से शुद्ध सुनिबा पय भल लागिया पय करा कि आमे दिबा आपण माने बो भल लागियो आपण माने खा भल लागियो नकी ए सब कथा तेणु से टिके टिके तक चेंज करा है से कहीं पे पहले बहुत कथा छाड़ा लेकिन तुम तो जानती हो एफर्मेटिव से पॉजिटिव सेंटेंस एसर्टिव से पॉजिटिव सेंटेंस ये सब अच्छी मु जान इंग्लिश मीडियम छुआ को कहरो अछि कि से सब भिन्न भिन्न रूप दिया है किछ नै से जो पुलिस क्षेत्र एडजेक्टिव बहुत प्रकार अछि नो कि से मन कहे ना एडजेक्टिव होछ बहुत प्रकार अछि जे सिक्स काइंड से एडजेक्टिव देखिए सेटा किसी बोले नहीं तो मैं एति जाने दरकार एडजेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स वन इज ग्रेडेबल एंड द इज अनग्रेडेबल से अनग्रेडेबल चिन्ह भारी कष्ट करे हिजो ग्रेडेबल और अनग्रेडेबल डिफरेंशिएट द ग्रेडेबल एंड अनग्रेडेबल एडजेक्टिव्स परिकर पर तो डिफरेंशिएट ग्रेडेबल एंड अनग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं एटी गुटे कथा कुछ बहुत कथा ग्रामर भाई को 5 वर्ष लागिवो जो शब्द शेष में मोर इजी मेथड जो शब्द शेष में TION जो शब्द शेष में टी थी भार्ब थी सेटा 99% जाय ION युक्त भार्ब नाम नहीं जी माइग्रेट रो माइग्रेशन ट्रांजैक्ट रो ट्रांजैक्शन कम्युनिकेट रो कम्युनिकेशन इमिटेट रो इमिटेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिटेशन इमिटेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिटेट ना ना से इमीडिएट एटा इमीडिएट देखिबो ए गाय कोडर देखिबो निपुट बुढ़ी लोक गुडा किछि जान नथिबे तो कहबा तोरे कानपुरने केते पड़ला ना एटा इमिटेशन ना सना पर इचिली कहि दियो भारी खुशी रो कहि दियो कि इंग्लिश सिखना से माने एटा इमिटेशन ना इमिटेशन माने कोन नकली इमिडिएट माने नकल करिबा भार बेगा इमिटेशन माने नकली आमे बहुत कथा कहूचे ता माने बुझुना सेटा हला बोल को बहुत लोग देखो जे कोन से स्त्री को पाठ करनो जे गाउन स्त्री को गुडा को ए तोरे हारटा केते पड़ला ए इमिटेशन ता से बड़ इजीरो को खुशी रो मतलब बहुत ज्ञान तक हैं तब से किछि कथा अछि तो सीखी के जानि जानि सुनी के सीखी जानि सेटा हो स्पोकन इंग्लिश हैं लेट इट ताले आमे कोन जानले ग्रेडेबल अनग्रेडेबल कहा कोन से खाली सहज टिके कहि दोची जो एडजेक्टिव तीनटा फॉर्म अछि उनका बहुत कन्जुगेशन अछि वर्ब रो प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल सेमिति का एडजेक्टिव में कन्जुगेशन तीनटा अछि पॉजिटिव कंपैरेटिव
বসিব কম্পারেটিভ কোনটি বসিব সুপারলেটিভ কোনটি বসিব হ্যাঁ যোউটি দেখিব টি এইচ এ এম দেন দিব সেইটি বসিব কম্পারেটিভ ফর্ম নুহে কি তার মানে ক্লাসর ব্যাচ সারাউন্ড পড়াতে 5 ইজ গ্রেটার দেন 3 3 ইজ লেস দেন 5 তাহলে যদি কম্পেয়ার করা বসে কম্পালসরি টি এইচ এ এম দেন বসবে কম্পারেটিভ সেন্টেন্স আখি বুঝিয়া এ বলবে হরি ইজ বেটার দেন রাম রাম ইজ বেটার দেন হরি ଆଉ ରାମ ଇଜ ବେଟର ପରେ ଦେର ରାମ ଇଜ ବେଟର ଇନ୍ ୟର କ୍ଲାସ୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଖାଲି ସହଜରେ କହିଦେଉଛି ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ବୁଝାଇଲେ ସେଠି କ'ଣ ବସିବ ପଜିଟିଭ ଫର୍ମ ବସାଏ ନୁହେଁ କି ୱି ୟୁଜ୍ ଦ ପଜିଟିଭ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ କି ହ୍ୱିଚ୍ ମେନସନ୍ସ ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍ସ କ୍ୱାଲିଟି ନୁହେଁ କି ୱି ୟୁଜ୍ ପଜିଟିଭ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହ୍ୱିଚ୍ ମେନସନ୍ସ ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍ସ କ୍ୱାଲିଟି জনকর গুণ যেটি বুঝাবো সেটা হল অ্যাডজেক্টিভ কিসো হরি ইজ এ গুড বয় হরি ইজ এ গুড বয় তো হরি গোটে ভাল পিলা কুহলা আউ কিଏ ভাল ଅଛି କି ନାହିଁ କୁହାଗଲା କି କୁହାଗଲା ହରି ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ ରାମ ହରି ରାମ ଠାରୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପିଲା ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହରି ଇଜ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ୟର କ୍ଲାସ୍ ହରି ଇଜ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ୟର କ୍ଲାସ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଗ୍ରାମାର କହି ଦେଉଛି then যদি থিব if there is a then 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 we must use comparative form of adjective we must use comparative form of adjective now when you see the superlative form of adjective you must use the best way okay তাহলে we use the positive form which mentions one person's quality we use the comparative form where then is used then use ହେଇଥିବ th and then we use comparative form and we use superlative form where best quality or superior among many persons ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି superior କୁହାଯିବ ସେଇଠି କ'ଣ କୁହାଯିବ superlative form ବସିବ positive comparative superlative ତ ତିନିଟା ଫର୍ମ ଅଛି କିଛି adjective ତ ତିନିଟା ଫର୍ମ ନାହିଁ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ beautiful যেটি অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম থিব তিনটা ফর্ম তো তারপরে ଗୋଟେ মচ মোর মোস্ট বসিব নয় কি ধরে গীতা ইজ এ বিউটিফুল গার্ল গীতা ইজ মোর বিউটিফুল দ্যান রিতা গীতা ইজ মোস্ট বিউটিফুল ইন आवर কলেজ বুঝিলা কথা কিন্তু এ দুইটা সারা অ্যাডজেক্টিভ র ফর্ম আছে যাହାର ଆଉ ଯାହା পরে মচ মোর মোস্ট বসি পারিব এটা সব হলা গ্রেডেবল তো হোয়াট ইজ আনগ্রেডেবল now which adjective has no three forms or we cannot use much more most before the adjectives that is called ungradable so for instance he is an African boy he is an African person he is an African man African টা ଗୋଟେ adjective ଚିହ୍ନିବ ସହଜ କଥା ମୁଁ କିଛି ପାଠ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଅନୁମାନ କରିବି adjective କାହା ପୂର୍ବରୁ ବସେ ନାଉନ ପୂର୍ବରୁ କେମିତିକା ଲୋକ ଧନୀ ଲୋକ rich man poor man hot water cold water high small boy tall boy new house old house new old hot cold rich poor ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ adjective বড় মোবাইল বড়টা হয়ে গেল অ্যাডজেক্টিভ আর কিছু শব্দ জানিব সে সবটা ফিক্স অ্যাডজেক্টিভ নহ সে অ্যাডজেক্টিভ জায়গায় বসে হয়ে যাবে অ্যাডজেক্টিভ বুঝি হচ্ছে কথা অনেস্ট পারসন অনেস্ট ইজ এন অ্যাডজেক্টিভ বাট অনেস্টি ইজ এ নাউন লেট ইট Rewrite the following sentences, putting the words and factors in the right place. The activity 14. First one is for you. My teacher has wanted to be a writer. Never was a further. I have found him helpful. I have always was not already was nine. I have always found him helpful. Episode कर दो ना किसी problem होगी. And last one number 6. Don't panic. The police have arrested the culprit. The police have already arrested. Easy la boli. A costo como ଅଛି.
years. Let's imagine that you suddenly run into an old friend whom you have. Imagine that you suddenly run into an old friend whom you have not met for the last 5 years, but he has changed so much that you can hardly recognize him. Describe the changes that have taken place in your friend. ମୁଁ ଯେତେ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି ତୁମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଖାତା କରି ଲେଖିକି ରଖୁଛ ତ, ବିଶେଷ କରି ତୁମେ ଲେଖିକି ରଖୁଥିବ, ବୁଝିଲେ କି? କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ମରି ହଜି ଗଲି ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଫର୍ମୁଲା ଶିଖିଛ ତୁମେ ବି +2 ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବ। ମୋର ଗୋଟେ +2 ଝିଅଟା ସେ +2 ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି, ବୁଝିଛି? ତେଣୁ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, ମ୍ୟାଟର ହେଲା ତୁମେ କେତେ ହଜମ କରିପାରିବ ହେଲା। Imagine that you suddenly run into an old friend whom you have not met for the last 5 years, but he has changed so much that you can hardly recognize him. Describe the changes that have taken place in your friend. One example has been provided. 5 years, he has grown a thick beard. And he was a small boy. Before 5 years, he was a small boy. But now, he has grown a thick beard. କିନ୍ତୁ ସିଏ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମୁହଁରେ ଦାଢ଼ି ହେଇଗଲା, ନୁହଁ କି? ଆମେ ସବୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସେ ନେଇ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ସିଚୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ନେଚର। ଏଭ୍ରି ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ନେଚର। ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଫିଲ୍ଡଟା, କାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଥିବ ନା? ଧାନ କଟା ହେଇଯାଇଥିବ, ପୁରା ଏମ୍ପ୍ଟି ହେଇଯାଇଥିବ। ଏମ୍ପ୍ଟି ମାନେ ଫାଙ୍କା, ଏମ୍ପ୍ଟି ଭେସେଲ ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍, କମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଲେଟ୍ ଇଟ୍, ସେ ଯେଉଁ କରିବ ସିକ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ୱିକ୍, ୟୁ ୱେଆର୍ ସିକ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ୱିକ୍ ପର୍ସନ୍। ତମେ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଥିଲ, ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଲୋକ ଥିଲ, ବଟ୍ ନାଉ ନାଇଁ ହଁ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଦି। ଏଇଟା କରିଦେବ ନା କରିପାରିବନି? କିଏ ନ କରିପାରିବ ମୋତେ କୁହ? ହେଇଗଲା କଥା। ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ। ନାଉ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଟେଲିଗ୍ରାମ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଛୁଆ ବୁଝେ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଉଛି ନା କିଛି ହଉନି? ଜଣା ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଶୋଇନା, ଆଉ ଜଣେ ଦେଖୁଥିବ ଗେମ୍ ରହି କାମ ଲାଗି ହେଇଥିବ। Net teaching is a golden opportunity for the students to pass time. Net teaching is a golden opportunity to the students to pass time. At first you have to know when we write telegram, we have to do the capital letters. All the letters will be capital letters, and we cannot use comma, full stop or small letter. Small letter, comma, full stop use kariba nahi. And don't use we don't use कौन कौन कोई नहीं सुन कमा दोस्तों दवारी स्मॉल लेटर लिखी वाली अब नंबर 1 2 3 4 am I clear? suppose ए खाता से टीओर प्रश्न बदे है गला हां दिया suppose
Suppose your leg is broken. Suppose your leg is broken by accident. Write a telegram. Write a telegram to your brother to come as soon as possible. As soon as possible. For operation. Leg broken. Leg broken. Accident. Leg broken accident. ব্রত লেখা দরকার নাই, খালি কম সুদ। ব্রত তো একটা সহ দিব, কম সুদ অপারেশন। ফর প্রিপোজিশন ভিতরে কিছু বসিবনি। এ কথাটা বুঝা পড়লা কি সব না? লেগ ব্রোকেন, কম সুদ, অপারেশন। অপারেশন হব গোড় ভাঙি গেছি, শীঘ্র আস। হ্যাঁ, এই লেখিবা স্টার্ট করিব। Leg broken, leg broken, accident, leg broken accident, bomb soon, operation. আর প্রশ্ন তো হবে লেগ ব্রোকেন অ্যাক্সিডেন্ট কম সুন অপারেশন। হ্যাঁ, আর যদি বাকি বল করে দিব এক মৌজু লেগ ব্রোকেন অ্যাক্সিডেন্ট অপারেশন কম সুন বললে বসে করে দিতে ঠিক আছে। একটু কইব তাহলে উই ডোন্ট ইউজ ইন টেলিগ্রাম কমা ইনভার্টেড কমা স্মল লেটার্স নম্বরস। হ্যাঁ, উই অনলি ইউজ ক্যাপিটাল লেটার্স। আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করিবা, ছোট অক্ষর ইউজ করিবা নাই, কমা পুষ্ট করবা দি হয়ে গেল। সহজ কথা। তারপরে তোমার হচ্ছে একটা বড় জিনিস কি হ্যাভিং সিন এ পিকচার রাইট অ্যাবাউট 150 ওয়ার্ডস। তো চিত্রକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିବ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଟାୱାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବ, ତାକୁ ଦେଖିବ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ଗାଁରେ ଚିତ୍ର ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିଖିବା। ଶିଖିଗଲା ପରେ ସହଜ। ହଁ, ମୁଁ ଥିଲା ଏଇ ସ୍କୁଲର ଥିଲା ନା, ତା କଲେଜର ଅଛି ସୁବିଧା ଅଛି ତୁମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖିବ, ହ୍ୟାଭିଂ ସିନ୍ ଏ ପିକ୍ଚର ରାଇଟ୍ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅବାଉଟ୍ 100 to 150 words। କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି? साढ़े चार साढ़े कम कर दे चल जाऊँगा।